your worship can shift your situation. I really believe on this. No, na, when we worship the Lord, God can change our situation. God can change or shift our circumstance. Kaya usabon ni Lord ang imuhang ginaagian. Kay tungod kay nagdahig ka sa Ginoo. Tungod kay nituo ka sa Ginoo. Kinsa man karon ang gusto balihon ni Lord ang imuhang kahimtang. Nabuwa na nga, ginapay, Lord, gusto ko mabali ni kahimtang, Lord. Matanggal ni nga struggle, matanggal ni siya na sala, no? Matanggal ni siya na kangit-ngit, matanggal ni siya na presuhan, matanggal ni siya na mga gapos. God can flip the tables. God can change that situation. Worship Him. Worship Him. And siguro, dili man instant na karon dayon, pero continue. Continue. I'm telling you, it will happen. In His time. In His time. In His time. In His time.